Inapokuwa ni wakati wako, yasiyowezekana yanawezekana. Inapokuwa ni wakati wako, yale yasiyowezekana yanawezekana. Wakati wako unapokuja hauji bure, unakuja na possibilities, unakuja na uwezekano. Yani wakati wa mtu unapofika, hauji mikono mitupu, unakuja na uwezo wa kuwezesha yale yaliyokuwa hayawezekani yawezekane. Kuna mtu yuko hapa, umekuwa kwenye kipindi fulani mambo magumu, umekuwa kwenye kila vita unavyopigana unashinda, lakini Mungu amenituma leo kukuleta kwenye majira. Amenituma leo kukutangazia majira ya kwamba inapokuwa majira yako, yale yasiyowezekana, na nimekuja kutamkia mtu mahali hapa, yale yaliyokuwa hayawezekani katika afya yako, yaliyokuwa hayawezekani katika maisha yako ya kiroho, yaliyokuwa hayawezekani katika uchumi wako, kuanzia leo ninamwona Bwana akikuleta kwenye wakati wako, na hayo yote yasiyowezekana yaanze kuwezekana katika jina la Yesu.